Ayiwa ok donc ne yɛrɛ kɔni bɛ yan inshallah ne yɛrɛ bɛ yan n'Ala sɔnna ma voilà ne yɛrɛ bɛ yan walakin comme ne de nana aw sɔrɔ yan ala donc aw tɛ se k'a fɔ a bɛ ne kunbɛn cogo si la k'a fɔ k'a bɛ ɲininkali tengu ne na voilà ɲininkali bɛ ne de bolo ka a tengu aw la fɔlɔ o jaabelen kɔfɛ ni aw diya ɲininkali na a bɛ se ka o tengu ne la voilà n'o y'a sɔrɔ sira bɛ yen k'an ka ɲininkali tengu aw la a b'a fɔ ɲɛna ko sira bɛ yen an bɛ taa ni baara ye. Karamɔgɔ i fɔlen don kini sɛnɛ an y'i ka foli laminɛ ka yirala k'a fɔ ko yan de dalen fara ɲɔgɔnya kuru ye ɲɛŋɛ ni o bɛ wele faransikan na ko débat face à face an b'i fɔ kila sɛnɛ ka yirala k'a fɔ ko i balimaw de bɛ yan i sinjiw de bɛ yan siga foyi t'a ma i golofiɲɔgɔnw de bɛ yan ko an bɛ kun ko siga foyi t'a ma ɲininkali min mana k'i bolo ko an labɛnnen don ka i kɔnɔ k'i jaabi an ka dɔn ta bɛrɛ la wa ko n'an t'a dɔn fana an b'a fɔ k'an t'a dɔn koyi ko an t'a dɔn ko yɛrɛ dɔnni dɔ ye anw fɛ yan an b'i fɔ kosɛbɛ karamɔgɔ Kilasɛnɛ ko sira b'i bolo. Yala sisan komi bon aw ka kumaw na kɔni voilà aw ka kumaw na kɔni ni aw ka vocal ni minnu sɔrɔ ni ka o lamɛn a y'a jira aw ka kumaw na k'a fɔ ko aw ka Ala ani Mamadu ka Ala in ko kelen tɛ voilà aw ka Ala ani Mamadu Ala in ko o tɛ kelen ye voilà bon a ye a ka Ala in a ye o dɔn cogo di voilà inshallah n ka question ye o de ye aw ka Ala in a ye o dɔn cogo sa voilà danbaama tigi min ka an bɛɛ lajɛlen dan tigi min ka e dan ka ne dan dɛ ne kan bɛ o de ma voilà ne kan bɛ o jaatiga de ma n'o y'a sɔrɔ aw t'a wele Ala a b'a wele fɛn min na voilà n kan b'o yɛrɛ jaatiga de ma aw y'a dɔn cogo di k'a fɔ ko ale de ye ale inshallah. Karamɔgɔ i fɔlen don kosɛbɛ sisan a ɲa yira i ka ɲininkali ɲa yira sisan nka an tɛ a wele Ala an tɛ a wele Ala an b'a wele an ka kanw na an ka golofila kanw na siya bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele a ka kan na a bɛ komi i ko bɛ danni kɛbaga de ma siga foyi t'a ma an bɛ o wele de ko dali mansa dali mansa u ye sunku mari wala danbama wala mangale an b'a tile n'a ɲɔgɔn dɔw an b'a wele tan karamɔgɔ i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ ko sala an y'o dɔn cogo di ka f'i ye fɔlɔ ko an ye golofinw de ye mɔgɔ mun ye bɛ wele bi wala kayi kunun ko kamakaw wala kɛmɛtigiw an ye olu de ye olu ye mɔgɔ mun y'u yɛrɛ wele ko fimaw kamakaw fimaw an bɛ bɛnba dɔ de nɔ la voilà an bɛ bɛnba dɔ de nɔ la mun jurula an bɛ bi n'olu y'an bɛnbaw ye ni an bɛ fɛn o fɛn fɔ an b'a ɲɛfɔ ni o bɛnbaw ka ɲɛfɔli de ye karamɔgɔ ka f'i ye k'a fɔ ko an bɛnbaw olu ye o danbaga ɲini hakili de kɔnɔ hakili ka sebagaya kɔnɔ ka o danbaga dɔn hakili min o siga foyi t'a ma ni danbaga yɛrɛ de ye hakili in kɛ u la koyi ka danbaga ɲini ka danbaga dɔn o hakili in na karamɔgɔ hakili la hakili mana fɛn o fɛn ɲini k'a dɔn walama hakili mana fɛn o fɛn kudu a bɛ tɔgɔ dɔ da o la n'a bɛ f'o ma ko sinkɔn sinkɔn o ye hakili ka sebaga ye n'a ye fɛn min dɔn dɔrɔn a bɛ tɔgɔ dɔ da a la an bɛ ma mun ye o tɔgɔ da o ye danbaga ɲini o ma danbaga ye bawo y'a ye fɛn ye ta tɛ o ma mankan mɛn mankan ti a la a kasa ma don n'u la bawo kasa ti a la o ma maga a la ayi o y'a nɔ de ye o nɔ in siga foyi t'a ma olu y'a ye olu yɛrɛ ye danbaga in nɔ dɔ de ye koyi olu ye danbaga ɲini hakili kɔnɔ ka danbaga dɔn kɔmi a ma ye olu k'a ma ko amon kɔrɔ wɛrɛ t'o la fo mansa dogonen wala danbaga dogonen ba waati ye
damaga min ci nyala ko ni wodi amune o kafina ko ambe maw wi damaga nyini hakil de la o yayi hakil de la o ya don hakil de la ki foko sobe kramo o ni ko alay on fait on ti adon yere ko mi afira to mi anti adon to wasila wala damaga ka hakela ambe sa ko mayi o ka o damaga ambo mindo ni ambe ba ko mako amon dali masa o mangale o mari masa o atowi o wole to chama fana bala sia chama na o dali masa o ska foitama o clara dan na peu o clara danila o nature tan ka bam peu foiti ale mato a bebe an yere ma a bebe an de ma ni an yi anya ya o anya nya nyode ni an ya che duma kolo ya o an ya che nyode o ni an ya nya duma kolo sanfɛ ya an ya nya dani de o ni an ya che duma kolo sanfɛ an ya che dani de o ni an ya nya duma kolo sanfɛ an ya nya ɲɛnamaya de o na an ya che duma kolo sanfɛ an ya che ɲɛnamaya de o ni an ya nya duma kolo sanfɛ an ya nature de wa n'an ya che fana an ya che nature de o dali masa yɛrɛ o se foyi ti an ye ka fɛn dɔ kɛ ale la se foyi ti an ye ka fɛn dɔ di ale ma o karamɔgɔ i fɔlɔ don kosɛbɛ kosɛbɛ o n bɛ fɛ an ka dali masa dɔw kama de kɔnɔ wala bon ni e taara ala ko kuma dɔw la tuguni dɔrɔn i b'a ye a bɛna ɲagami tuguni a tɛna se ka an ka laɲiniw sabati damama ale bɛ mɔgɔ dusukun na wagati bɛɛ tuma bɛɛ o ye diyagoya de ye e ni ale bɛ ɲɔgɔn bolo de tuma bɛɛ wagati bɛɛ an ka damagama in i y'a faamu mɔgɔ tɛ se ka bɔ ale bolo cogoya si la i ka vocal in kɔnɔna na a bɛ komi e bɛ ka yira ko mɔgɔ dɔ bɔra damagama bolo anw ka ye cogo la mɔgɔ tɛ se ka damagama sɔsɔ e tɛ se ka bɔ a bolo cogoya si de la ayi i b'a bolo tuma bɛɛ i b'a bolo tuma bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka bɔ damagama bolo fɔlɔ i b'a bolo tuma bɛɛ nka a bɛ komi i bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na hali bi n bɛ ka kuma in f'i ɲɛna k'a bɔ ɲɔgɔn na mais toujours n'i bɛ kuma i bɛ ɲinɛ k'u ka rôle don ɲɔgɔn na u tɔgɔw tɛ kelen cogoya min na tan de voilà u cogoyaw yɛrɛ fana tɛ kelen ta c'est à dire fɛn ninnu tɛ kelen ye ala ni damagama in tɛ kelen ye cogoya min na de voilà u tɔgɔw tɛ kelen cogoya min na de voilà u yɛrɛw fana tɛ kelen ye o cogoya la quoi n t'a dɔn n'a sɔrɔ e b'a ɲɛ ye voilà u yɛrɛ tɛ kelen ye o cogoya la ala ni damagama yɔrɔ ala in ala tɔgɔ a tɔgɔ de ko ala bon damagama tɔgɔ de ko damagama o tɔgɔ tɛ kelen cogoya min na de i b'a ye olu yɛrɛ fana tɛ kelen ye quoi a bɛ komi o de bɛ ka ɲagami kunna quoi voilà a bɛ min yɛrɛ ala ye a bɛ komi mɔgɔ bɛ se ka yɛrɛ bɔ o bolo quoi voilà komi i yɛrɛ bolo ka fɔ cogoya min na tan ko anw sera ka yɛrɛ bɔ o bolo cogo di voilà y'a ye mɔgɔ bɛ se ka yɛrɛ bɔ aw ka ala in bolo bon anw ka damagama mɔgɔ tɛ se ka yɛrɛ bɔ o bolo mɔgɔ b'o bolo wagati bɛɛ voilà mɔgɔ tɛ se ka tila o la quoi mɔgɔ b'o bolo wagati bɛɛ y'a ye sa i fɔlen don voilà i bɛ i hakili sigi kanu ɲagami ɲɔgɔn na wala kanu ka rôle ɲagami ɲɔgɔn na kana fɛn ninnu yɛrɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'i sera k'u bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a ye i bɛna faamuyali sɔrɔ kow la quoi voilà mais a bɛ komi hali bi cɛ de mal a tɛ situé i tɛ ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na quoi voilà i tɛ ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na i fɔlen don karamɔgɔ n b'a dɔn i ye silamɛ de ye aw bɛ mamadu ko de la ayi aw ma damagama sɔsɔ o se de t'aw ye ka damagama sɔsɔ o se t'aw ye aw bɛ mamadu diinɛ minɛ kɔnɔ aw tɛ se ka damagama sɔsɔ nka aw ye mɔgɔya de kurundu sɔsɔ aw ye sunku kurundu sɔsɔ voilà damagama yɛrɛ ka baara bannen don pewu voilà ale tɛ se ka sɔsɔ ale sɔsɔ bali de wa ale ye kɛɲɛ bali de ayi i tɛ se k'ale sɔsɔ damagama kɔni nka aw ye mɔgɔya kurundu de sɔsɔ mɔgɔya kɔni aw ye ɲɛnamaya kurundu de sɔsɔ aw kɔni b'o kurundu sɔsɔ la i fɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ sinon damagama yɛrɛ ka kurundu ayi mɔgɔ tɛ kun mɔgɔ la k'i b'o sɔsɔ i fɔlen don kosɛbɛ damagama sɔsɔ fiyewu wala aw tɛ se ka damagama sɔsɔ o se de tɛ silamɛya ye o se tɛ diinɛ foyi ye ka damagama sɔsɔ voilà aw bɛ se ka mɔgɔya de sɔsɔ aw bɛ se ka ɲɛnamaya kurundu sɔsɔ n'o ye sunkun ye nature kurundu aw bɛ se k'o sɔsɔ bawo aw yɛrɛ ye nature fan dɔ de ye aw silamɛw kɔni aw chrétienw aw juifs ani anw kɛmɛ to an bɛɛ lajɛlen ye nature de ye voilà o nature fana kurundu de b'a la o sira foyi t'a ma a ye nature kurundu sɔsɔ o bɛ se ka kɛ a ye nature kurundu de sɔsɔ wala a ye mɔgɔya kurundu de sɔsɔ o bɛ se ka kɛ kosɛbɛ bawo mɔgɔya ye danni de ye o tɛ danbaga ye i fɔlen don kosɛbɛ a bɛ ɲa ye dɔɔnin de don karamɔgɔ i bɛna se k'u faamu i bɛna se k'a faamu voilà ala kɔni an tɛ ale dɔn dɛ an tɛ ale dɔn an bɛ damagama de dɔn bawo ala in filɛ ale bɛ se ka sɔsɔ ale bɛ se ka sɔsɔ wa ale bɛ se ka dɔgɔya mɔgɔw bɛ se ka ban ale la ale bɛ dimi ale bɛ nisɔndiya ale
sigilen bɛ ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ a sigilen bɛ ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a bɛna olu jeni voilà a bɛ ka dɔw yɛrɛ danga koyi wa ale b'i kale a bɛ dugawu kɛ dɔw ye a bɛ dɔw danga voilà wa diyanyebaw bɛ ale la i y'a ye wa bon an n'u ka damagaba in ale diminen tɛ ale sigilen tɛ ka mɔgɔ kɔnɔ ale tɛna mɔgɔ jeni i y'a ye o dajɛbaw de bɛ anw ka damagama ni aw ka ala ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ala in tɛ se ka seba tɛ ale wa ale tɛ se ka kuma mɔgɔ bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale mago bɛ kunnafoni dɔ la f'a ka passer mɔgɔ dɔ fɛ ko ka taa ci fɔ mɔgɔ tɔw ye k'a ye nin kɛ aw kana nin kɛ voilà o différence de bɛ aw ni aw ka damagama aw ka ala ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la hali n'a sɔrɔ aw ka ala ko in bɛ to ka ɲagami anw yɛrɛ bolo a to ka ɲagami an bolo o ka kun kɛ rôle ko kɔni ale ni Mamadu ni aw silamɛw yɛrɛ kuma dɔ la an t'a dɔn min bɛ rôle dɔ jouer voilà a ka rôle bɛ ɲagami an bolo kuma dɔw la a bɛ k'an kɔnɔ ko aw yɛrɛ de ye ala ye kuma dɔ la a bɛ k'an kɔnɔ ko Mamadu de ye ala ye kuma dɔ la a bɛ k'an kɔnɔ ko non ala in fana bɛ yen i y'a ye a bɛ ɲagami an bolo kuma bɛɛ quoi voilà parce que ala a bɛ dibi a bɛ nisɔndiya a sigilen bɛ ka dɔw kɔnɔ a fɔmali ka gɛlɛn dɔɔnin quoi voilà i fɔlen don mais an ka damaga ma se foyi tɛ mɔgɔ ye k'i bɛ se ka fɛn dɔ k'ale la wa i se k'ale sɔsɔ fana voilà mais aw ka ala in bɛ se ka sɔsɔ mɔgɔya de dɛsɛ ye nka Dani Mari o dɛsɛ foyi tɛ ale ka lihala la dɛsɛ foyi tɛ ale ka lihala la ale tɛ masa ye ko masa min ni a mago bɛ taa jɔ mɔgɔya ka fɛn dɔ de la k'a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔya ka fɛn dɔ la cogo di mɔgɔ yɛrɛ ni ale Dani Mari yɛrɛ y'o da o yɛrɛ kelen kɔfɛ ka fɛn dɔ dilan dugumakolo sanfɛ mɔgɔ yɛrɛ kelen kɔfɛ ka fɛn dɔ dilan dugumakolo sanfɛ ko Dani Mari yɛrɛ de bɛ taa mago jɔ o mɔgɔ ka fɛn dilanni na ko k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ni o ye o bɛ Dani Mari ka dɛsɛ de fɔ lamala o kuma y'o dɔ ye o kuma o ye mɔgɔya ka fɛn dilannen de ye mɔgɔ de ye kuma dilan dugumakolo in sanfɛ yan mɔgɔ de ye kuma dege ka kuma dilan o la diɲɛ kɔnɔ i b'a ye siya o siya bɛɛ lajɛlen n'a ka kan don bɛɛ lajɛlen bɛ kuma a ka kan na donc mɔgɔ yɛrɛ de ye kuma dilan ka kuma Dani Mari ale bɛ se ka kuma mɔgɔ ka fɛn dilanni na cogo di ayi ale ka se ka bɔ ma n'ale b'a ka se yira ale ka se yirali tɛ fiyewu k'ale bɛ passer mɔgɔ ka fɛn dilanni de fɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ i b'a ye diinɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli kama kɔnɔna na o b'a fɔ ko Dani Mari kumakan walima livre dɔ b'u bolo u b'a fɔ ko Dani Mari ka kumakan o ko sɛbɛnnen b'u bolo mɔgɔya de ye sɛbɛnni dilan dugumakolo sanfɛ i ɲɛ bɛ alphabet la dugumakolo sanfɛ yan mɔgɔ de ye a bɛɛ lajɛlen créé yan mɔgɔ de ye i sigi k'i miiri ka nin bɛɛ créé Dani Mari mago foyi tɛ o la k'a fɔ ko n'ale bɛ fɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko ale bɛ mɔgɔw ka bolofɛn dɔ de singa k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ni o ye n'o kɛra o bɛ Dani Mari ka dɛsɛ de yira an farafinw ka yecogo la Dani Mari ti kuma nisɔndiya o bɛ mɔgɔya de la mɔgɔ de bɛ nisɔndiya ni ko dɔ kɛra Dani Mari ka lihala la ayi ale tɛ nisɔndiya mɔgɔ de bɛ dimi ni ko dɔ kɛra a la min man di a ye Dani Mari foyi tɛ se ka kɛ ale la min man di a ye jango k'a bɛ dimi i y'a ye foyi tɛ se ka kɛ a ye min bɛ a nisɔndiya fana bawo fɛn bɛɛ bɛ ale bolo fɛn bɛɛ se bɛ ale ye donc i tɛ se ka foyi kɛ ale la ko min bɛ ale nisɔndiya ayi o tɛ yen ale ye masaba de ye an bɛnbaw ka yecogo la ale ye masa sani de ye an bɛnbaw ka yecogo la ale ye masa dafalen de ye an bɛnbaw ka yecogo la i y'a ye sa o mago tɛ foyi la ko a bɛna mɔgɔya ka fɛn dɔ de ta ko k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ni o ye ayi ale mago t'o la wa a ka se fana ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko tuma min na n'a bɛ fɛ ka kuma a ka danfɛnw fɛ walima n'a bɛ fɛ ka adresser a ka danfɛnw na ka kuma ten dɛ n'a bɛ fɛ ka bila ɲɔgɔnma kɛ a ka danfɛnw na k'a bɛ passer danfɛn kelen de fɛ k'a k'o ci danfɛn tɔw ma ko ka taa fɔ mɔgɔw ye k'u ka kɛ tan k'u kana kɛ tan n'o kɛra dɔrɔn o ye jɛɲɔgɔn de ɲini ale la walima o ye dɛsɛ de ɲɛfɔli ye ni ale ye se bɛɛ bɛ ale ye waati min na n'ale bɛ fɛ ka kuma a ka mɔgɔw fɛ a ka sekoya kɔnɔ a bɛ a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye directement ka sɔrɔ a ma passer mɔgɔ kelen si fɛ ko i ka taa fɔ mɔgɔw ye ko tan i ka taa fɔ mɔgɔw ye ko tan lamala ni Dani Mari ka sekoya ka bon kosɛbɛ lamala ni kɔngɔ ye e minɛ siga foyi t'a ma e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ma de ko kɔngɔ de ye e minɛ mɛlɛka tɛ ci ma ciden tɛ ci ma e yɛrɛ de b'a dɔn i yɛrɛ ma k'e filɛ yɔrɔ min na sisan de ko kɔngɔ de b'i la i bɛ dumuni ɲini ka dumuni kɛ ni minɔgɔ y'i minɛ mɛlɛka tɛ ci ka a f'i ye dɛ ko minɔgɔ b'i la ayi jinɛ tɛ ci ma ko minɔgɔ b'i la ciden tɛ ci ma ko minɔgɔ b'i la e yɛrɛ de b'a dɔn i yɛrɛ ma ko ne filɛ yɔrɔ min na ko minɔgɔ b'i la o de ye Dani Mari kumakan ye anw bɛnbaw ka yecogo la o de ye Dani Mari ka sebaga ye an bɛnbaw ka yecogo la donc se tɛ jɔn si ye k'a fɔ k'e bɛ Dani Mari ka kurundu sɔsɔ nka n'i nana diinɛtigiw ka ɲɛfɔli kɔnɔ i b'a ye mɔgɔw bɛ se ka Dani Mari ka fɛn sɔsɔ
an bɛɛ ka ye cogo la ni saya o ye Dani Mari ka kurulu de ye mɔgɔ si tɛ se ka o bali binataga n'o ye ɲɛgɛnataga ye o ye Dani Mari ka kurulu de ye diyagoya de don e b'o kɛ e tɛ se k'a fɔ k'e b'i ban ko e b'i ban ka taa ɲɛgɛn na ayi i tɛ se o se yɛrɛ ti ye bawo Dani Mari min y'i da a y'i dilan ni sinfo mun y'i la organi mun dilan i la o organiw de b'a to diyagoya e bɛ dumuni kɛ i farikolo yɛrɛ de bɛ dumuni demande bawo Dani Mari de y'i dilan k'o k'i la wa ni kɔngɔ y'i minɛ diyagoya bɛ dumuni kɛ ni minɔgɔ y'i minɛ diyagoya e bɛ ji de min e tɛ se k'a fɔ k'e b'i ban ka dumuni kɛ walima k'e b'i ban ka ji min ko parce que ko de ka di ye ayi i tɛ se o e seko t'i yɛrɛ la o Dani Mari min y'i da de e tɛ se k'ale sɔsɔ cogoya si de la wa est-ce que foyi t'a ma e tɛ se k'i ban ka sunɔgɔ ale y'i da de ko i bɛ sunɔgɔ diyagoya wa i bɛ sunɔgɔ wa n'i banna ka sunɔgɔ e bɛna ye min b'o la donc o b'a yira de ko an ka Dani Mari o se foyi tɛ e ye k'ale sɔsɔ wa se foyi tɛ e ye k'i bɛ bɔ ale ka sebagaya kɔnɔ an bɛɛ b'o ye Dani Mari ko ye o cogoya de la o se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye ko e bɛ se hali k'a fɔ k'i bɛ i firifiri dɔɔni walima k'i b'i ka sebagaya dɔ yira k'i bɛ bɔ ale ka jɔ dɔ kɔnɔ ko e b'ale ladimi e bɛ ale ka fɛn bɛɛ kɔnɔ a ka mamarali kɔnkɔnkɔn n'o y'a ka pouvoir ye o de bɛ e kan waati bɛɛ tuma bɛɛ o se foyi tɛ e ye ka bɔ ale ka fɛn kɔrɔ fiɲɛ min filɛ i bɛ k'a sama e tɛ se ka fɔ ko ne tɛ fiɲɛ sama bon ni e ko k'e tɛ fiɲɛ sama dɔrɔn e bɛna ye min b'a la bawo ale y'i da k'i dilan de k'i ka fiɲɛ de sama n'i ma fiɲɛ in sama dɔrɔn a tɛ ku i la de i bɛ sa i y'a ye sa donc o ye diyagoya de ye e bɛ fiɲɛ sama e sigi ban ka fiɲɛ sama ni e y'i ban ka fiɲɛ sama min b'o kɔfɛ e yɛrɛ b'a dɔn o ye Dani Mari ka kumakan ye o kumakan wa o bɛ kɛ bɛɛ la mɔgɔ bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama bɛɛ bɛ kɔngɔ bɛɛ bɛ minɔgɔ bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ sunɔgɔ i y'a ye sa o Dani Mari n'a ka tile bɔra a ka tile bɔra yɔrɔ min kan bɛɛ lajɛlen b'a ye mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔ ye ko tile bɔra wa ni su kora dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a ye ko su kora mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye ko su kora o ye Dani Mari ka sebagaya de ye o y'a ka kumakanw de ye ka yira mɔgɔw la ko ale ka sebagaya a dulonnen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko n'a bɛ fɛ k'a ka se de yira k'a ka passe mɔgɔ dɔ de fɛ ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye ayi o bɛ dɛsɛ de yira o bɛ dɛsɛ de yira ale tɛ ɲɛfɔ ni o ye ale tɛ ɲɛfɔ ni o ye an bɛna don namutigiw n'o ye dinɛtigiw ye olu ka Dani Mari ko ɲɛfɔli kaman kɔnɔ ni o ye chrétiens juifs ani silamɛw ye bon i b'a ye olu ka Dani Mari ka kumakan o bɛ ɲɛfɔ ni mɔgɔ dɔ de ka mɔgɔya ka fɛn dilannen de ye ni o ye kan ye k'a kumana k'a ko k'a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o kɔrɔ ye mun de ye sisan olu ka ala u ka Dieu u ka Yahweh a taara mɔgɔw ka fɛn dilannen dɔ singa k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ni a ye mɛna mandenkaw wangara bɔnsɔnw kamakaw yɔrɔ n ko aw ma ko golofinna yan siya o siya bɛ yan Dani Mari tɔgɔ bɛɛ siya bɛɛ ka kan na o kɔrɔ de ko bɛɛ lajɛlen bɛ Dani Mari dɔn bon n'a y'a sɔrɔ arabu siya fana fɛ yen ko arabu fana bɛ o Dani Mari de wele ko Allahu an b'a fɔ ko an tɛ arabu sɔsɔ o ye arabu jɔ ye anw ye Dani Mari dɔn cogoya min na Dani Mari ka sebagaya kaman kɔnɔ arabu fana olu fana kan k'a dɔn Dani Mari ka sebagaya kaman kɔnɔ anw y'a dɔn ka tɔgɔ da la n'o ye Amoni ye arabu fana kan k'a dɔn ka tɔgɔ da la bawo Dani Mari de y'an bɛɛ da donc n'a y'a sɔrɔ arabu fana bɛ o ala kelen o Dani Mari de wele ko Allahu an b'a fɔ ko sali n ko baara ɲɛna o ye Dani Mari tɔgɔ de ye arabu ka kan na anglican fɔlaw n'a y'a sɔrɔ olu fana ye Dani Mari de tɔgɔ ɲini k'a dɔn ko Dani Mari ko olu b'a wele de ko God an b'a fɔ ko hali mɔgɔ minnu ka siya ye anglican ye olu fana u jo don Dani Mari min y'u da u sera ka tɔgɔ sɔrɔ a la u ka kan na n'a y'a sɔrɔ juifs b'a wele de ko Elohim an b'a fɔ ko siga foyi t'a ma ko juifs u jo don Dani Mari min y'u da o diyagoya de u ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ a la u ka kan na n'a y'a sɔrɔ Espagnol b'a wele de ko Jos an b'a fɔ ko Espagnol jo don Dani Mari min y'u da olu jo don ka tɔgɔ sɔrɔ a la u ka kan na donc o b'a yɛrɛ ko mɔgɔ si jalaki tɛ a weleli a kɛli ka Dani Mari wele a ka kan na arabu jalaki tɛ k'a wele ko Allahu tubabu jalaki tɛ k'a fɔ ko Dieu anglais jalaki tɛ k'a fɔ ko God Espagnol jalaki tɛ k'a fɔ ko Jos nka fɛrɛkɛ bɛna yɔrɔ jumɛn de sisan karamɔgɔw o de ye Dani Mari yɛrɛ ɲɛfɔli ye sisan Dani Mari yɛrɛ ɲɛfɔli sisan fɛrɛkɛ bɛna ye de i b'a ye de o yɔrɔ la an ni olu an bɛna bɔ minɛn kelen kɔnɔ mandenkaw fɔlen don bon y'a ye
an b'a fɔ ko o la an t'u fana jalaki fiyewu olu kɛlen ka Danemark wele u bɛɛ lajɛlen ka siya ka kan na o y'u jɔ ye mɛ an bɛ bɔ ɲɔgɔn ma yɔrɔ jumɛn de sisan ni Danemark n'a ɲɛfɔli nana i b'a ye olu ka Danemark a bɛ kuma a bɛ nisɔndiya a bɛ dimi wa émotion b'a la a kɛlen bɛ ka dɔw kanu a kɛlen bɛ ka dɔw fisaya ni dɔw ye ale yɛrɛ ye dɔw kunnagoya a ye dɔw kunnaja a kɛlen don ka dɔw bila k'olu ka taa u mɔgɔɲɔgɔnw kɛlɛ ko k'ale ka sira taama a kɛlen don ka dɔw sugandi k'olu ka kɛ ale yɛrɛ ka cidenw de ye ale ni a ka danfɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o danfɛnw na mɛlɛkaw b'olu la mɔgɔ b'o olu la ko olu ka kɛ olu ka don ale ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na ale mago jɔra ka kuma a ka danfɛnw fɛ ale bɛ mɔgɔ dɔ de ci ko ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye tan a ye taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye tan i y'a ye bon an ka Danemark dun ale tɛ se ale mako ti o la i komi n bɔra k'a fɔ ye cogo min na n'ale ka ci bɔra dɔrɔn a ka ci bɔra de bɛɛ lajɛlen b'a ka ci sɔrɔ i sɔnna i ma sɔn i b'a ka ci sɔrɔ a ka ci dɔ ye tile ye n'o bɔra e b'o ye a ka ci dɔ ye kɔngɔ ye n'o y'i minɛ e b'o ye a ka ci dɔ ye minɔgɔ ye n'o y'i minɛ e b'o ye donc olu ye fɛnw de ye a ka ci dɔ de ye siranya ye ni e siranna dɔrɔn e bɛ bɔ a kalama a ka ci dɔ de ye nisɔndiya ye ni e nisɔndiyara dɔrɔn e bɛ bɔ a kalama a ka ci dɔ de ye dimi ye ni e dimina dɔrɔn e bɛ bɔ a kalama k'a sɔrɔ i ɲɛ t'a la i ɲɛ t'o si la i ɲɛ tɛ dimi na i ɲɛ tɛ nisɔndiya la i ɲɛ tɛ siran na nka a bɛ kɛ aw ye Danemark ka sɛbagaya ye o sa wa mɛ nka ninnu t'a la a tɛ tan fiyewu a tɛ tan ko fo Danemark ka kumaw ɲɛfɔli ko fo ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ de fɛ ko ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ye nin kɛ aw kana nin kɛ aw ko o yɔrɔ de la ko siga foyi t'a ma u ka Danemark a tɛ se ka kɛ u ka Alahu u ka Dieu u ka Yahweh a tɛ se ka kɛ Danemark ye o tɛmɛnen ko yɔrɔ de b'ale bolo sow b'a bolo n'o ye églises ani misiriw ye k'olu ye Ala ka sow ye o tɛmɛnen kɔfɛ dugu kɛrɛnkɛrɛnw de b'a bolo dugumakolo in sanfɛ olu y'ale ka dugu ye n'o ye Jérusalem ye n'o ye Rome ye n'o ye Maka ye dugumakolo in sanfɛ o y'ale yɛrɛ ka dugu ye o dugu kɔnɔ so dɔ b'o kɔnɔ o y'ale yɛrɛ ka sow ye o tɛmɛnen kɔfɛ jamanaw walima diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ so dɔw jɔlen bɛ a kɔnɔ ko misiriw ani églises k'olu ye ale fana ka sow ye anw dun ka Danemark bɛ fan bɛɛ de yɔrɔ bɛɛ de y'ale ta ye wa ale ka gbakunɲɔgɔnya n'o ale ka connexion ye o bɛ se ka kɛ fan bɛɛ tuma bɛɛ wa ale ba sɔrɔli o dɔnni tɛ foyi kɛ e ka passer mɔgɔ dɔ fɛ ko e k'ale ma sɔrɔ ayi diinɛmɔgɔw ka Ala u ka Dieu u ka Yahweh ale bɛ fɛ mɔgɔ dɔw ka ko dɔw kɛ a ka danfɛnw koyi ale bɛ fɛ olu ka ko dɔw kɛ olu bannen don k'o kɛ y'a ye lamana ale bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ chrétien ɲuman ye o dɛsɛlen don ka kɛ ale bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ juif ɲuman ye n'o ye Yahweh ye olu bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ juif ye o dɛsɛlen don ka kɛ ale bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ye o dɛsɛlen don ka kɛ y'a ye donc o b'a yira se tɛ ale bolo mɔgɔw dɛsɛra k'ale sago kɛ ale yɛrɛ ka danfɛnw dɛsɛra k'ale yɛrɛ sago o de ka d'ale ye koyi mɛ ale ka danfɛnw dɛsɛra k'o sago k'ale ye o bɛ dɛsɛ de ko fɔ fo ka taa kɛ k'ale bɛ tila k'i sigi k'olu kɔnɔ n'olu sara tuma min na ale bɛ sɔn k'olu jɛni yɔrɔ dɔ b'a bolo ko enfer n'o ye jahanama ye k'ale bɛna olu bila tasuma min kɔnɔ ko ka olu jɛni aw b'a ye nin dɛsɛ aw b'a ye nin bɛ dɛsɛ ko fɔ kosɛbɛ nin bɛ dɛsɛ ko fɔ ale yɛrɛ bɛ dimi f'a bɛ mɔgɔ dɔw danga a bɛ dugawu kɛ dɔw ye wa ale yɛrɛ b'i kale fana a b'i kale a bɛ mɔgɔ dɔw danga a bɛ dugawu kɛ dɔw ye o danga ni o kalenkanw ni o dugawu ninnu jɔn de bɛ o dugawu minɛ jɔn de bɛ o kalenkanw minɛ jɔn de bɛ o danga minɛ n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye o danga tigi ye n'a y'a sɔrɔ ale de ye o dangabagaw bɛɛ da n'a y'a sɔrɔ ni danga kɛra n'a sɔrɔ danga minɛbaga ale yɛrɛ de ale bɛ danga kɛ kuranɛ kɔnɔ cogo di a bɛ danga kɛ bibulu kɔnɔ cogo di a bɛ danga kɛ tawurata kɔnɔ cogo di jɔn de bɛ o danga ni o dugawu ninnu minɛ n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye danbaga ye o de la an bɛ ɲininkali ninnu caman kɛ an ka diinɛtigiw la wa an tɛ jaabi sɔrɔ o la cogoya siri la n'i y'a ye kɛmɛtigiw b'a fɔ u dalajigi u dala yɛlɛ ko Dieu Elohim Yahweh God Jos a ti bɛn
et Sunku Marima n'o est Dieu de l'univers créateur de l'univers kon a tɛ bɛn o ma cogoya si de la n'i y'a ye an bɛ o kuma ninnu fɔ an b'a fɔ k'an sɛmɛnen to nin dalu ninnu de la an b'a fɔ k'an sɛmɛnen to nin dalu ninnu de la an ka Dani Mari jugu yɛrɛ t'ale la jango k'a b'i sigi k'o kɔnɔ jugu yɛrɛ t'a la jango k'a b'i sigi o kɔnɔ wa émotion yɛrɛ t'a la jango k'a bɛna mɔgɔ dɔ minɛ ka mɔgɔ dɔ kɛ a kanubaga ye ka mɔgɔ dɔ kɛ a juguyabaga ye olu bɛ kow ɲɛfɔ ni nin cogoya ninnu de o bɛ kow sanfɛlaw de fɔ o tɛ a dugumalaw fɔ ka sɔrɔ sunkun dun n'o ye nature ye luwaw de bɛ a kɔnɔ o luwaw o fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ o de fɛ foyi tɛ se ka kɛ ni a ma tɛmɛ kurukuru de fɛ foyi tɛ k'a yɛrɛ ma quoi toute chose vraiment a une loi fɛn bɛɛ bɛ passer loi dɔ de fɛ ni e mago bɛ den na e bɛ jɛ muso de fɛ e bɛ den sɔrɔ i y'a ye sa bon est-ce que ça fɔ dɔrɔn den ka di ye dɔrɔn k'a fɔ ko den ka di ye ala ka sɛbɛn ka bon n bɛ den sɔrɔ non i bɛ passer sira dɔ de fɛ ala ye loi mun bila nasiri kɔnɔ e bɛ passer o loi de fɛ ka nin fɛn in sɔrɔ mais e tɛ se k'i jɔ dɔrɔn ni karamɔgɔ ninnu kɔrɔ nin kuma la u b'a fɔ ala ye masa de ye fɛn bɛɛ se b'a ye aw dabali kana ban o bɛ se ka kɛ koyi ala bɛ se ka kɛ wa karamɔgɔ bɛ nin de fɔ koyi i b'a fɔ yɛrɛ k'u ka muso furu dabila u ka fɛn bɛɛ dabila ala bɛna den d'u ma ala bɛ se a se bɛ ala ye ala bɛna den d'u ma u kana muso furu a b'a fɔ ɲɛna ko ni kɔngɔ minɛ k'u kana dumuni kɛ k'u ka dumuni dabila ko ala ka sɛbɛn ka bon ala bɛ se k'u kɔnɔ fa k'a sɔrɔ u ma dumuni kɛ ala tilara Dani Mari an bɛ Dani Mari min dɔn ale ye Dani kɛ ka ban pewu ale tɛ Dani répété anw mɔgɔw de bɛ an balo cogo nature an bɛ nature an profiter nature la i komi nature kɔnɔfɛnw de b'u profiter nature u ɲɔgɔn na ka balo o de la loi de la nature mais n'i y'o kelen susu dɔrɔn e yɛrɛ b'a ye automatiquement k'a fɔ aw ɲɛna ko diinɛ ka ɲɛfɔli sigilen bɛ fɛn kelen dɔrɔn de kan kɛlɛkɛbere 3 de bɛ diinɛ bolo a kɛlɛkɛbere fɔlɔ ye mun de ye ka mɔgɔ bagabaga k'i la siran bawo n'i bɛ fɛ mɔgɔ hakili ka k'i ta ye i b'a tigi la siran fɛn dɔ de ɲɛ k'a la siran n'o kɛra hakilitigi c'est-à-dire a ka hakili ka sɛbɛya bɛ bɔsi a la hakilitigi ti a yɛrɛ bolo tuguni faw fɛn min ani fɛn min bilara ɲɔgɔn na o fɛn ka bon n'a ye n'o ye siran ye o ye diinɛ ka kɛlɛkɛbere fɔlɔ ye diinɛ ka kɛlɛkɛbere filanan ye mun de ye o ye la nisɔndiyali de ye diinɛ b'i la nisɔndiya k'i la nata ni fɛn dɔ de ye n'i la nisɔndiyara k'i la nata ni o ye e b'o o émotion i b'o o diya kɔnɔna na e hakili bɛ minɛ i la i bɛ hakili contrôle perdre o ye diinɛ ka kɛlɛkɛbere filanan ye diinɛ ka kɛlɛkɛbere sabanan ye mun de ye o de ye la dimini ye k'i la sunu n'i dimina i b'i ka contrôle perdre ni e ye contrôle perdre e ka hakili mamarali n'o y'i ka c'est-à-dire i ka hakili ka pouvoir i b'o fana perdre donc voilà les 3 armes que les religieux utilisent les 3 armes ka mɔgɔw la siran ka mɔgɔw la nisɔndiya ka mɔgɔw la dimi wa i bɛ diinɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen na mais ni arme 3 de b'u bolo i bɛ ni arme 3 de utiliser wa n'i ye ni arme 3 utiliser hakilitigi o hakilitigi kama i b'a hakili minɛ voilà ni arme 3 n'i y'a utiliser hakilitigi o hakilitigi kama i b'a hakili minɛ ka mɔgɔ la siran ka mɔgɔ la nisɔndiya ka mɔgɔ la dusu diinɛ ka ɲɛfɔli dɔ ye sɛbɛnni ye ko mɛlɛka dɔw bɛ yen k'olu bɛ fɛn dɔw sɛbɛn k'a sɔrɔ mɔgɔ de ye sɛbɛnni kɛra dugumakolo in sanfɛ ka alphabet créer ka sɛbɛnni sindi ko gafe dɔ bɛ yen nɔ ko mɔgɔ gafew bɛna sɛbɛn o gafe kɔnɔ k'a sɔrɔ gafe in mɔgɔ de ye yiri lese yan ka yiri kɛ papier ye k'o kɛ gafe ye mɔgɔ de y'o dilan hakili ka sɛbɛnbaya kɔnɔ yan ko wala mɔgɔ de ye yiri tigɛ ka yiri lese ka kɛ wala ye ka sɛbɛnni k'a kan donc comment peut-il faire que e bɛ se ka data Dani Mari ka mako jɔ o fɛnw na cogo di mɔgɔya ka dilan fɛnw na cogo di ko Dani Mari ka ko dɔ ka ɲɛfɔ ni o ye Dani Mari ka sɛbɛya dɔ ka taa ɲɛfɔ ni o ye i b'a ye o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ hakili ma o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ hakilitigi ma hakilitigi min ni a sɔnna a hakili ka kɛ a ta ye ni a sɔnna a hakili ka kɛ a yɛrɛ ta ye bon i bɛ don diinɛ kafaw kɔnɔ i bɛ taa ni kuma ninnu de sɔrɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la diinɛ ka kɛlɛkɛ bɛrɛ bɛɛ la farima yɛrɛ min ye o de ye lasirani ye u bɛ mɔgɔ lasiran k'i lasiran i bɛ bɔ contrôle kɔnɔ pewu mɔgɔ lasiranna a b'a ka contrôle perdre ni siran dɔ i bɛ contrôle perdre i bɛ se ka foyi to ma karamɔgɔw aw bɛ fɔ
siga foyi t'a ma an bɛ deli ka nin kuma in fɔ yan siɲɛ caman ko b'a fɔ ma Ala ani Bible kɔnɔ u bɛ min wele ko Dieu ou bien God ani Torah kɔnɔ n'o ye Ancien Testament ye u bɛ min wele ko Yahweh ou bien Elohim tuma bɛɛ an bɛ to k'a fɔ ko ani anw ka dali mansa a man tɛ anw ka dali mari an ka sunku mari k'u tɛ kelen bi an bɛna dɔɔni ɲɛfɔ a kan an b'a daminɛ an yɛrɛ la fɔlɔ bawo an bɛnbaw ko de ko sodɔn yiridɔn jidɔn ko yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ nɔgɔ dani mari ko bɛ an bɛnbaw bolo cogo di wala an bɛnbaw ye jɔn de kɛ dani mari ye karamɔgɔ an bɛ segin ka taa kɔfɛ dɔɔni an bɛ taa Kayi kama an bɛnbaw mun ye kama sigi kɛ kama yɔrɔ min bɛ wele bi ko Egypte ni arabu b'a ye wele ko Masiri an bɛnba mun ye segidɔ kɛ n'o ye millénaire ye millénaire caman sigi ye sigi la olu ye damagako ye cogo di yɔrɔ an y'a fɔ aw ɲɛna ko an bɛnbaw y'u yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ nin kɔnɔ yan olu y'u yɛrɛ ye diɲɛ nin kɔnɔ yan de olu y'a ye de ko olu m'u yɛrɛ kɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan fiyewu olu kelen kɔfɛ k'u yɛrɛ lajɛ ka diɲɛ lajɛ ka san lajɛ ka dugu lajɛ ka ji lajɛ ka kɔnkɛw lajɛ ka nimaya lajɛ ka ɲɛnamaya lajɛ ka pan kamana lajɛ ka fofo nagala lajɛ ka taama sira lajɛ ka ɲɛnamaya lajɛ ka saya lajɛ olu ko siga foyi t'a ma ko ni minnu m'u yɛrɛ kɛ ye haman tɛ olu yɛrɛ fana m'u yɛrɛ kɛ ye olu ko ni siga foyi t'a ma nin ye fɛn dɔ de nɔ ye nka fɛn min nɔ dɔ olu ye o fɛn ɲini u m'a ye u ɲɛ ma da kan u bolo ma maga la u ma kasa mɛn u ma mankan mɛn u ye mun de ye o de ye nɔ ye u y'u yɛrɛ lajɛ bawo u y'a ye olu ye fɛn dɔ de nɔ ye koyi fɛn dɔ de traci kɔni ka diɲɛ lajɛ k'a fɔ ko nin ye fɛn dɔ de nɔ ye olu sɔrɔla k'a fɔ ko nin mana kɛ fɛn min nɔ ye siga foyi t'a ma nin ye masa kalanke ye nin ye masa senkola ye komi a ma ye olu sera ka mun de f'a ma olu ye a wele ko Amon bawo hakili mana fɛn o fɛn ɲini k'a ye hali ni ɲɛ ma da kan hakili bɛ sin kɔn de di o ma tɔgɔ wala cogoya wɛrɛ olu ye o tɔgɔ da ko Amon o tun bɛ kan fɔlɔ min fɔ fɔlɔ ni o ka ɲi tɔgɔ ko Medunechɛr o ka ɲi Amon ni ko k'i bɛ o dalaminɛ bi bamanankan na o kɔrɔ de ko masa dogonen mari dogonen a man tɛ masa dogolen olu ye tɔgɔ min di a ma ye o de ye masa dogonen Amon o kɔrɔ de ko mari dogonen hakilila balimaw a bɛ ɲa ye olu ka o sigi la yɔrɔ n y'a fɔ n ko olu yɛrɛ de ye damaga ɲini u yɛrɛ hakili la koyi ka damaga dɔn nka olu ka danaya de tɛ fiyewu ko Amoni ko de bɛ kuma olu fɛ walima ko de bɛ mɔgɔ dɔ ci olu ma Amoni ma kuma u fɛ komi ne ni aw filɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na Amoni ma mɔgɔ yɛrɛ fana ci u ma koyi komi aw b'a mɛn mɔgɔ dɔw ka taga sira la ko mɔgɔw cira olu ma cogoya min na ayi an bɛnbaw ma kɛ tan wa an bɛnbaw u m'a ye tan wa an ma kɛ an bɛnbaw la tan an bɛnbaw yɛrɛ de ye dani mari ɲini hakili ka sɛbɛgaya kɔnɔ ka dani mari dɔn o tɛmɛnen kɔ ka mɔgɔya ɲakow sinfɔnya n'o de ye ka kurundu de ye loi ye ka loi bila sen kan loi mun ni mɔgɔw bɛ se ka o loi ninnu matarafa komi bɛɛ tɛ komi bɛɛ dɔ kana don do gasi la dɔ kana don ɲɛnamaya gasi la dɔ kana don nature gasi la dɔ kana don nimaya gasi la olu ye o loi dɔw de lada o loi bonyɛli o ka kɛ u ka jamanaden aw b'a faamu cogoya min na u ka mirindi bɛɛ lajɛlen ma sincère de ye o loi bonyɛli kɔni olu y'a ye de ko ni masaba in min yɛrɛ n'o ye Amoni ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn kɛ ale la mɔgɔ tɛ se ka fɛn di ale ma nka an mun bɛ ɲɛnamaya la
amun be sunkun kono amun be nature kono anw de be se ka ko kɛ ɲɔgɔn na anw de be se ka ko kɛ ɲɔgɔn ye anw de be se ka ko kɛ an nature kɔnɔ fɛnw ɲɔgɔnnaw la yiriw la baganw na jiw la kuluw la wa olu bɛɛ lajɛlen nature de ye comme anw yɛrɛ cogoya mɔgɔ yɛrɛ fana ye nature de ye anw natiriw yɛrɛ dama anw de be se ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn na anw de be se ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn ye nka Dani Mari yɛrɛ se foyi tɛ anw ye ka fɛn dɔ k'ale la wa se foyi tɛ an ye ka fɛn dɔ di ale ma donc o kɔrɔ de ko hakili ka sɛbɛya kɔnɔ anw min bɛ ɲɛnamaya la anw de bɛ ɲɔgɔn tɔnɔbɔ anw de bɛ bɛɛ ka gasi fana bɛ se ka se ɲɔgɔn ma o de la olu ye kunguruw lada n'o ye luwaw ye o luwa ninnu bonyali ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma sincère de ye ka kɛ sincère ye bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka mɔgɔya bonya bɛɛ ka ɲɛnamaya bonya bɛɛ ka nimaya bonya bɛɛ ka sunkun bonya n'o ye nature ye k'o kɛ obligatoire ye kama ka den bɛɛ lajɛlen ma an bɛnbaw ka o ɲini kaman kɔnɔ faw ka dɔn k'a fɔ k'an bɛnbaw ye hakili kisɛtigiw de ye wa mɔgɔw de kun don mɔgɔ mun hakili kana bilalen don hakili min dun kana bilalen don dan foyi tɛ o hakili ka sɛbɛya la yili o yili ni a yili kana bilalen don c'est à dire yili min tɛ jɔnya la hakili min tɛ jɔnya la o hakili ka sɛbɛya ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛnbaw ye san ba yirikaw de kɛ u bɛ ɲininiw na u ka ɲininiw la u y'a ye de u ka ɲininiw la ko sira foyi t'a ma ko olu yɛrɛ de bawo u ɲɛ bɛ saya la olu bɛ ka balo u bɛ ka sa u y'a ye de ko saya de ko o ye fɛn dɔ de bɛ farikolo la ni o bɛ wele ko solomi walima esprit solomi o ye an ka kan ye esprit o y'a faransɛla kan ye o y'a faransɛ kan ye arabukan na o ye wururu ye olu y'a ye de wa ɲinini kɔnɔna na ko mɔgɔ yɛrɛ la ko fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ la de ko de bɛ wele ko esprit esprit faransɛkan na o ye a faransɛkan ye bamanankan na a bɛ fɔ o ma ko ruhu olu y'a ye de ko esprit de min bɛ mɔgɔ la de ni o bɛ bɔ mɔgɔ la de n'o bɔra la i bɛ sa de olu y'a ye de ko esprit de ko ye o bɛ sigi ka taa a bɔyɔrɔ la de olu ye o bɔyɔrɔ ɲini o kɛ yɔrɔ jumɛn de ye u y'a ye esprit in siga foyi t'a ma ni a bɔra farikolo la dɔrɔn o ye farikolo ka décomposelen u y'a ye esprit in tɛ ye ɲɛ la fɛn minnu tɛ ye ɲɛ la i komi Dani Mari yɛrɛ cogoya o ka t'i ye ɲɛ la fiyewu nka i ɲɛ bɛ a nɔ la n'o ye esprit ye olu ko siga foyi t'a ma ko esprit in yɛrɛ ko Dani Mari fan dɔ de don Dani Mari fan dɔ de ye esprit ye olu ye esprit bila minɛn min kɔnɔ o de ye ko esprit in yɛrɛ de ale bɔra Dani Mari in yɛrɛ de la ka bɛ esprit yɛrɛ ka senkolaya ma ani ka bɛ a nɔ yeli ma a ti ye olu ye esprit olu ka ɲinini na u ka yecogo la olu ko esprit ni fɔcogoya dɔ la a b'a fɔ ma ko ni hali n'a sɔrɔ ni tɛ koyi ruhu de ko don olu y'a ye ko ye Dani Mari yɛrɛ fan dɔ de ye nka karamɔgɔ olu ye esprit in kɛ Dani Mari fan dɔ ye ka kɛ mun de ye ka kɛ komi fɛn min dɔ gɔlɔmi de don gɔlɔmi kɔni n'a bɛ fɔ ma ko énergie tubabukan na ka kɛ komi esprit in olu ko esprit in ye fɛn min ye k'a kuranama de don gɔlɔmi de don a tɛ ɲɛ la nka fanga b'a la a fanga bɛ yen ko n'o bɔra o bɛ segin ka taa Dani Mari yɛrɛ la donc o la olu ye Dani Mari yɛrɛ bila minɛn jumɛn de kɔnɔ la ko siga foyi t'a ma ko Dani Mari yɛrɛ de ye gɔlɔmi bajulaka ye donc ni esprit n'o ye gɔlɔmi de ye n'o ye énergie de ye donc o bɔra énergie ba min yɛrɛ la o de ye Dani Mari yɛrɛ ye sisan donc o Dani Mari o de ye énergie bajulaka ye n'a bɛ fɔ o ma ko énergie primordiale gɔlɔmi bajulaka faransɛkan na énergie primordiale olu ye Dani Mari yɛrɛ kɛ mun de ye o la sisan o de ye énergie primordiale ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko Dani Mari ale de ye sunkun bɛɛ da wa a y'a da siɲɛ kelen de koyi a y'a da siɲɛ kelen de a ka sebagaya kɔnɔ masa de don masa min tɛ Dani kɛ siɲɛ fila n'ale ye Dani kɛ dɔrɔn o y'ale ka Dani balen de ye tellement a ka senkolaya ka bon tellement a bɛ se Dani la ale ka Dani tɛ réparé ayi mɔgɔya ka Dani o de bɛ réparé nka sunkun tigi yɛrɛ n'o ye Dani Mari ye jitigi ani bɔgɔtigi ani fiɲɛtigi n'o ye amoni ye n'o ye énergie primordiale ye ale bɛ fɛn da siɲɛ kelen de a ka Dani o tɛ réparé a ye sankolo da k'a ban pewu
a ma réparé a ye dugumakolo da ka ban pewu a ti réparé ka kuluw da ka baw da ka kalow da ka tilew da ale bɛ nature da siɲɛ kelen de réparation ti ale fɛ yen laɲali ti ale fɛ yen sisan an bɛnbaw kama cilen an bɛnbaw jɛnsɛnna ka golofinɛ dugu caman sɔrɔ o la i b'a ye golofinna dugu bɛɛ lajɛlen na bi n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ siya o siya bɛ golofinna i bɛ taa sɔrɔ Dani Mari bɛɛ lajɛlen b'a wele i ka siya ka kan na bawo o dɔn fɛn kɔrɔ dɔ o dɔn fɛn dɔ bɛɛ lajɛlen b'a wele i ka siya ka kan na golofinna ni siya 1000 de bɛ yan i b'a sɔrɔ o siya 1000 o danbaga in tɔgɔ b'a bɛɛ ka kan na donc o b'a yira ko a bɛɛ lajɛlen dɔn fɛn de don o Dani Mari in ye ni sara maninkaw fɛ olu k'a ma ko Dali Mansa bamananw ko Dani Mari sɛnɛfɔw ko Kilɛ dɔgɔnɔw ko Amba mɔsiw ko Wende filaw ko Geno zaruwaw ko Nzambi fanw ko Nzama kɔrɔbɔrɔw ko Yɛrikoyi donc ni siya bɔ ɲɔgɔnma fɛn fɛn filɛ nin ye n'u bɛɛ lajɛlen bɛ Dani Mari wele u ka kan na ka bɛn a dɔnni ma bawo mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn de i bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka k'a la donc o b'a yira o bɛɛ lajɛlen bɛ Dani Mari dɔn an bɛnbaw k'a ye cogo la ni ale bɔra farikolo la ale bɛ yɛrɛ de ka taa a bɔ yɔrɔ ma gɛn bawo olu ka ye cogo la a bɔra Dani Mari de la bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛw ka ɲɛfɔli kama kɔnɔ ni bɔra farikolo la kaburu olu ka su bɛ don de dugumakolo jukɔrɔ ka yɔrɔ dɔ se ko kaburu ka su bila kɔnɔ donc olu ka ye cogo la ko n'i taara kaburu in kɔnɔ ko mɛlɛkaw de bɛ n'i ɲininka ko k'i gosi ni marteau ye ko k'i ɲininka bon an dun ka ye cogo la ni bɔra farikolo la ka ban farikolo in ye matière dɔrɔn de a bɛ décomposer de mɔgɔ min dingɛ sera ka taa su bila kɔnɔ walasa su dɔwɛrɛ kɛ ka dingɛ se ka su bila kɔnɔ walasa aw mun bɛ ɲɛnamaya la su kasa kana n'aw tɔɔrɔ de parce que n'a tolila a kasa bɛ n'aw tɔɔrɔ dingɛ seri ka su bila kɔnɔ ni kun dɔ b'a la o y'a kunba dɔ ye ni kun b'a la kɔnɔ o y'a kunba dɔ ye aw balimakɛ sara aw bɛ dingɛ se ka bila kɔnɔ a su kana toli n'a su tolila kasa bɛ n'aw tɔɔrɔ bon ni e ko tuguni ko ni o sara ko mɛlɛkaw bɛna t'o ɲininka mɛlɛkaw bɛna n'i tɛ farikolo min na mɛlɛkaw bɛna o ɲininka cogo di o bɛna ɲininka cogo di n'i t'a la tuguni n'a bilara dugumakolo dɔrɔn dans quelques jours seulement a bɛna décomposer yɛrɛ bawo ale yɛrɛ ye matière de bon ni e taara i jɔ ko mɛlɛkaw bɛna o ɲininka ko marteau b'o mɛlɛkaw bolo k'olu bɛna ɲininka ko fo o tigi b'o jaabi ko ɲininkaliw fana bɛ tila ka taa kɛ arabukan na ye cogoya dɔ la u b'a ɲɛfɔ cogoya dɔ la ye o bɛ se ka faamu cogo di n bɛ ka kuma silamɛw ka ɲɛfɔli cogo kaman kɔnɔ ko marteau de bɛ o mɛlɛkaw bolo yen k'u b'i gosi o waati kelen na ko ni ni bɛ bɔ ko ni mɔgɔ ni bɛ bɔ ko tellement mɔgɔ ni boli ka gɛlɛn ko mɛlɛka tan ko de b'a sigi kan ko tellement ni boli ka gɛlɛn ko b'i ni sama ka bɔ k'a sɔrɔ e ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan a sigilen a bɛ sa hali i tɛ bɔ a kalama e ni mɔgɔ yɛrɛ sigilen aw dalen bɛ dilan kelen kan a tigi bɛ sa i tɛ bɔ a kalama mɔgɔ dɔ bɛ sa a satɔ a bɛ sɛrɛkɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ sa a sumalen de bɛ sa a yɛrɛ ma mɔgɔ sacogo ka ca a bɛ dépend saya cogoyaw de la bon ne ko mɛlɛka tan de bɛ n'i sigi o tigi kan ko tellement ko ni boli ka gɛlɛn o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di lɔnni kaman kɔnɔ o tɛ se ka ɲɛ ye mɔgɔ min farikolo taara bila kaburu kɔnɔ sisan mɛlɛkaw bɛn'o bugɔ ni marteau ye u bɛn'o bugɔ ni marteau ye an de bɛ marteau dɔ dugumakolo sanfɛ an ka numuw de ye marteau dilan yan an ka menuisier métallique olu ye marteau dilan dugumakolo sanfɛ marteau o ye dugumakolo de sɛ ka bɔgɔ dɔw bɔ dugumakolo jukɔrɔ o yɛlɛma k'o kɛ nɛgɛ ye bon anw bɛ yan o ye anw ka fɛn dilannen de an mɔgɔw ka fɛn dilannen de bon mun de bɛ taa o sɔrɔ mɛlɛkaw bolo yɔrɔ dɔ la yen mɛlɛkaw bɛ taa mun de ɲini marteau la yen mɛlɛkaw fana ye numuw de ye u ye marteau dilan cogo di u y'a bɔ min mɔgɔya de ye dugumakolo sanfɛ mɔgɔya de ye bɔgɔ dɔ ɲini dugumakolo sanfɛ ka bɔgɔ in sɔfɛ k'a sɔfɛ k'a kɛ nɛgɛ ye k'u mago ɲɛna ye ka dabaw dilan la ka marteau dilan la ka jelew dilan la o bɛ taa sɔrɔ cogo di mɛlɛkaw bolo ye ko nɛgɛjɔlɔkɔw anw de ye nɛgɛjɔlɔkɔw bɔ yan dugumakolo sanfɛ an ye dugumakolo si yan ka laisser ka a jeni yan ka kalaya ka jɔlɔkɔw dilan ko jahanama kɔnɔ ko nɛgɛjɔlɔkɔw bɛ yen nɔ ko kolomantanw bɛ yen nɔ anw de ye yiri tigɛ yan ka yiri tigɛ k'a kɛ kolomantan ye kolomantan bɛ taa mun de ɲini minisew de bɛ yen walima fɛnw de bɛ yen sarpancew de bɛ jahanama kɔnɔ n'olu taara kolomantanw dilan yen nɔ
o b'a yira ko diinɛ ma se ka foyi ɲɛfɔ et non seulement o diinɛ yɛrɛ ta in ti a ye quoi olu yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛra k'u yɛrɛ sɔsɔ de o de kɛra problème ye o n'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye min fɔ Danemark ko kan u ka ala ko in kan n'a sɔrɔ u ka kumakan tun b'u yɛrɛ sɔsɔ quoi mɔgɔ tun bɛ se k'u to yen ten quoi mais olu yɛrɛ ka kuma de tilala k'u yɛrɛ sɔsɔ Taluta Maju Ture yɔrɔ min fana bɛ yen nɔ ko Alijinɛ yɔrɔ bɔra ka Jahanama mankutu fɔ sisan Jahanama ko fɛn bɔ ɲɔgɔnma min bɛ yen u b'o mankutu kɛ cogoya min na nɛgɛjɔlɔkow dolenw fɛnjugu yɔrɔ kaburu t'an bɔra yen ko sajugu de bɛ yen saw ka kiniw sa ka kini bɛ mun de kɛ farikolo la farikolo min ni t'a la tuguni buntenin ka kini bɛ mun de kɛ farikolo la farikolo min ni t'a la tuguni bon Jahanama fana kɔnɔ ko saw bɛ yen yala sa bɛ se ka mara tasuma kɔnɔ wa buntenin bɛ se ka mara tasuma kɔnɔ wa o ka gɛlɛn baasi tɛ u ka Alijinɛ in fana n'i taara don o Alijinɛ in fana kɔnɔ bon Jahanama in fana kɔnɔ k'i tɛ sa koyi ko ni i ko k'i bɛ sa tuguni ko ale bɛ tila ka farikolo d'i ma tuguni k'i bɛ tila ka bonya ka kɛ belebeleba ko tasuma bɛ tila k'i jeni tuguni ko a bɛ tila ka segin kan tuguni k'i kɛ belebeleba ye ko tasuma bɛ tila k'i jeni o ye Jahanama mankutu ye bon ko n'i ye ɲuman kɛ walima waatidenw ye kuma min fɔ ko ni tugura kumakanw fɔ yɔrɔ dɔ de fana b'u bolo ko Alijinɛ n'i donna yen o Alijinɛ in fana kɔnɔ u ye mankutu fɛn o fɛn fana fɔ o Alijinɛ in kɔnɔ yen nɔ o mankutu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka mɔgɔya ka fɛn dilannenw de ye o ko di kelen kelen min bɛ yan dugumakolo in sanfɛ yan didenw olu de bɛ di fɛrɛw olu de bɛ yiri fɛrɛw dun ka di produit didenw b'o produit u yɛrɛ de kama o t'a produit mɔgɔ kama didenw bɛ di min produit n'o ye miel ye abeille u bɛ miel min produit olu yɛrɛ ka dumuni de don u b'a produit u yɛrɛ de kama nka mɔgɔw de b'u profiter a la k'a bɔ ka dun bagan yɛrɛ ye sunkun de an bɛ sunkun kɔnɔfɛnw tɔgɔ bɔ bon u b'a fɔ ko Alijinɛ kɔnɔ ko nɔnɔ bɛ yen bon misiw de bɛ bin dun ka yiribolow dun ka nɔnɔ bɔ mais misi tɛ nɔnɔ bɔ mɔgɔ kama dɛ misi bɛ nɔnɔ bɔ misidennin de kama et puis misi tɛ nɔnɔ bɔ automatiquement misi bɛ jigin de n'a ye kɔnɔ de ta a bɛ jigin a bɛ nɔnɔ in bɔ a den de kama wa n'a ma jigin fana n'a ma kɔnɔ ta fana a sin tɛ se ka nɔnɔ sɔrɔ yɛrɛ Alijinɛ kɔnɔ ko nɔnɔ bɛ yen nɔ nɔnɔ sera Alijinɛ kɔnɔ cogo di misiw de bɛ yen wa baw de bɛ yen wa ɲaamɛw de bɛ yen wa an b'olu de biri k'olu nɔnɔ bɔ yan ka olu tɔnɔ bɔ sala Alijinɛ fana kɔnɔ olu fana bɛ yen wa dɔnni kɔnɔ sansi kɔnɔ o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di ko o kɔji yɛrɛ de bɛ woyo Alijinɛ kɔnɔ ko di kɔji bɛ woyo Alijinɛ kɔnɔ ko nɔnɔ kɔji bɛ woyo Alijinɛ kɔnɔ bon e bɛna dulɔ la ko dulɔ kɔji bɛ woyo Alijinɛ kɔnɔ o dulɔ kɔji e ma jateminɛ diɲɛ kɔnɔ yan anw de ye dulɔ dilan ɲɔ dulɔ kaba dulɔ alikama dulɔ raisin dulɔ mɔgɔ de ye ɲinini kɛ dugumakolo sanfɛ yan o fɛn ninnu dilan ka kɛ dulɔ ye wa ni olu fɛn ninnu ma sɛnɛ walima n'u ma falen i k'u tigɛ k'u produit i se ka dulɔ bɔ a la cogoya si la donc ko Alijinɛ kɔnɔ ko o kɔji bɛ woyo donc an b'u ɲininka Alijinɛ kɔnɔ yen nɔ est ce que o kaba forow de bɛ yen pour que o kaba ninnu n'olu tigɛra olu bɛna dilan ka kɛ dulɔ ye wa ɲɔ forow bɛ yen wa raisin forow bɛ yen wa ni olu produira olu bɛ don usine kɔnɔ olu bɛ produit ka kɛ dulɔ ye o kɔji bɛ sɔrɔ ka woyo wa o bɛ Alijinɛ kɔnɔ a bɛ tan de fɔlɔ wa parce que u ka ala kun kan ka ɲɛfɔli daminɛ yen de ka na bawo mɔgɔya de ye nin dilan hakili kɔnɔ yan ka dulɔ dilan hakili kɔnɔ hakili ka sɛbɛya kɔnɔ yan ka dulɔ produit Alijinɛ fana kɔnɔ yan sala a bɛ dilan yen cogo di